Hai guys, sekarang aku ada tugas PJOk. Jangan lupa ya dilihat video aku. Oh ya, jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Bye bye. Kaki, jauh kepala, pundak lutut kaki, jauh kepala, pundak lutut kaki, jauh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Bye bye.